ସାର୍ ଆପଣ କଣ ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜି ଯୋଉ କୋଟି କୋଟି ଡବଲ କୋଟି ରଙ୍ଗମଲର ନାଟକ ଭଲ ହେଇଛି ଶୁଣିଲୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲୁ ଆମେ ବି ନାଟକ ବୁକ୍ କରୁଛୁ ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ 31/1/2 ଆପଣ କୋଉ କମିଟିରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବଡ ପତାକା ଯାତ୍ରା କମିଟି ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କମିଟି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାୟ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ 30 କିଲୋମିଟର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ବସକରେ ଯୋଉ ଆଜି ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉ ମାହୋଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବଡ ଚମତ୍କାର ହେଇଛି ଏ ପଡିଆ ବି ଭଲ ନାଟକର ଯୋଉ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲୁ ତାର ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ ବି ଭଲ ହେଇଛି ତେଣୁ ଆମର ତ ମନ ଖୁସି ଅଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ଆକୁ ବୁକ୍ କରିଛୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖରେ ସେଠି ବି ଆମର ଦମଦାର କରିବା ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ ଜାଗା ନାଁଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ 26 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ 1-2 ବଡ ପତାକା ସ୍ଥାନ ବଡ ପତାକା ଯାତ୍ରା କମିଟି ଆମର ଦେଖିବେ ଚାରବାଟିଆଠୁ ଜମା 6 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବୈଶାଖରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବାବୁଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡି ହେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର କରି ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ आशुतोष महापात्र जीवन थरे जहाँ घृणा कर मनीष हो शब्द हो ईश्वर हो जीवन अभिधान भर सबुदिन से बाहर करते आज 25 वर्ष तक से गीत से मनीष से शब्द सुर को बाहर कर चलती किए शिखला तुम गीत कौन शिखला गीत से गीत मु ताको सिखैछि अरे काहे की मां काहे की तुमको जानि न ए देखो कोटी कोटी डबल कोटी 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 डबल कोटी बाबू ये तो सही लोक जा सको पिला बेले गोटे साइकेल बस स्कूल को जाउतिलो सागोय खेलथिले बोलुथिले हम कोन के किछ कहले ए बाबू प्रैक्टिस कर दउते आपण जमा छाडू नथिले आ मेराले टीचर से तो गीत गाउतलो हजार हजार लोक रुटरी आउतले से फोटोटा ना साहस के करबे विश्वासघातक बेईमान मो से मो फोटो सहित मो फोटो को जोड़लो तो साहस कर पालु केमिति गोटे हत्याकार मो सहित मो जोड़िया तो साहस कर पालु केमिति बाबू से फोटोला से जोड़िनी अरे कान्हार मोर बाहर घर सफा करी अलिया गुडा पदारे फोबाडथुलु से अलिया गदा पाखरे ए फोटो पाइलो मु भाबिली सेटा तम पिला बेलर फोटो तमे देखिले खुशी आइछो बो कहला ये पर तम बोलो सांको ये दो छोटे डांडर भिखारी गोटे ऑटो ड्राइवर तू अवश्य पे तू नहीं तो बर्बाद में नहीं होची तो स्त्री गीता अरे तू कर संपर्क पदाबर्ता को पदे आड़ी दे तू समबलिया तो हाथों से जाबड़ी धरलुन जे सारा जीवन पाई अन्य निकटरे हाथ पते भिक्क मागिलु भिक्क अरे तो गीता ये धरा संपत्र मालिका नहीं था आज दंडर भिकारुणी गोटाई दिनो खाइले गोटाई दिनो उपवास रात्रि खाइले सकाल उपवास पाइची बेईमान परिवार परिणाम से ठीक पाइची
ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି ବର୍ବାଦ ହେଇଛି